रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निजाम, हैवानों का निजाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको साबित ही करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। 25 अप्रैल और एक ये ऐसी तारीख जो कि गुज़िश्ता हफ्तों में इस तारीख का बड़ा इंतजार रहा होगा, क्योंकि 25 अप्रैल के बारे में ये कहा गया था कि जो आटा बहरान की रिपोर्ट, जो तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उस रिपोर्ट के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आया बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भी कि 25 अप्रैल तक फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल करके रिपोर्ट के तमाम जिम्मेदारान का तयन कर लिया जाएगा और रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। बहुत इंतजार था, हमें भी इंतजार था, बहुत सारे लोगों को इंतजार था, लेकिन यकदम ये बात सुनने में आई कि मजीद 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया गया है इस तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से, या इसके जो फॉरेंसिक ऑडिट है जो मुकम्मल तौर पर इसे पेश करना था। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जिम्मेदारान हैं, जिस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान बार बार ये कहते रहे हैं कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जो भी जिम्मेदार होगा किसी भी मामले के अंदर कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर होगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आज 25 अप्रैल को, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24वां यौम तासीस भी है, इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अदल, जिस इंसाफ, जिस रियासत मदीना की बात करती चली आई है और जिस रियासत को रियासत मदीना बनाने में मगन और मसरूफ है, जहां मुस्तहकीन में एहसास प्रोग्राम के लिए 144 अरब के एक बहुत बड़े बजट को रखा गया है, जहां मुस्तहकीन में रकम की तकसीम का जो मामला है वो भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ इस रकम की तकसीम पर जो डेटा की फराहमी है, जो अपने ही हुकूमती वुज़रा हैं उनके इस चीज के ऊपर इंक्वायर करने पे या उनके मांगने के ऊपर भी डेटा भी शेयर नहीं किया जा रहा है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो कमीशंस का मामला है वो किस हद तक, और जो तहकीकाती रिपोर्ट है उन पर पाकिस्तान में जो तारीख बताती है वो कुछ ज्यादा अच्छी तारीख नहीं है। कमीशंस की और तहकीकाती जो रिपोर्ट्स हैं जिम्मेदारों के तयन के हवाले से हमेशा या तो पसे पर्दा चली जाती है या फिर फाइलों की नजर हो जाती है। इस पर आज बात करेंगे और इसी पर जानने की जरा कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या अवामिल हैं, वो कौन लोग हैं और क्या सियासी अकाबरीन, आला शख्सियात, बाअसर शख्सियात मुल्क में इतनी बाअसर हैं और कोई भी अगर वजीर आजम ये कहे कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबके लिए कानून बराबर होगा, क्या ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है या फिर इस पर अमल दरामद भी कभी हो सकता है? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब, नून लीग से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपका। और चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। रमेश कुमार साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, मुझे ये बताइए जरा कि क्यों ये ताखीर हो गई मजीद 2 हफ्ते की? अच्छा जी, मुझे बताया गया रमेश कुमार साहब कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं। अता तारड़ साहब, आपकी तरफ में आ जाता हूं जरा। ये आज जो रिपोर्ट हुई, बड़ा इंतजार था सबको, वैसे क्या वजूहात आपके नजदीक, आपको क्या नजर आता है कि अब तक ये रिपोर्ट जो आज पब्लिश होनी थी, आज आनी थी, मंजर आम पे जिम्मेदारों के तयन होना था, बहुत सारी आगे पीछे कलमदान भी हुए, लेकिन मजीद ताखीर की वजह आपको क्या नजर आ रही है? फरीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहली ताखीर नहीं है। आप देखिए कि ये रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट आनी थी वो फरवरी में आनी थी, वो फरवरी में आई, उसको दबा दिया गया, उसको छुपा लिया गया, उसको नाकाफी करार दिया गया और ये कहा गया कि मजीद तहकीकात की जरूरत है। फिर 24 मार्च को रिपोर्ट आती है, 24 मार्च को भी रिपोर्ट को दबा लिया जाता है और जब वो मीडिया पे लीक होती है तो गवर्नमेंट अंडर कंपल्जन मजबूर होके उसको ओन करती है और वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाके। अब इन सारी चीजों को अच्छा, आप ये कह रहे, ये समझना हो, आप ये कह रहे हुकूमत ने इसको पब्लिक नहीं किया, आपने लीक का लफ्ज इस्तेमाल किया। जी, मैंने इसलिए किया क्योंकि चंद साहब, जो कि नदीम अफजल चंद साहब हुकूमत की काबीना के मेंबर भी हैं, और उन्होंने प्राइम टाइम टेलीविजन पे आके कहा कि ये लीक हुई है। एक एंकर से इसका लीक करना मंसूब भी किया गया
اور اس کے بعد گورنمنٹ نے آن کیا. جب گورنمنٹ کے اپنے جو ایڈوائزرز ہیں, اپنے نمائندے ہیں, وہ اس کو لیک کہیں گے تو یہ لیک ہوئی. اور دیکھیے ہم بھی حکومت میں رہے ہیں, جب ایک چیز میڈیا پہ آ جائے تو اس کو آن کرنا پڑتا ہے, تو یہ آن کی گئی بعد میں لیک ہونے کے بعد. گورنمنٹ کا ارادہ اس کو پبلک کرنے کا نہیں تھا. اگر ہوتا تو فروری کے پہلے ہفتے میں یہ پبلک ہو گئی ہوتی اور ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جا چکی ہوتی. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب ٹی وی پہ آ کے اپنے ہی وزیر اعظم کو باقاعدہ کچھ چیزیں سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوگا, وہ ہوا تو یہ ہوگا. اور مجھے یہ بتائیے, آج سے 3 دن پہلے پنجاب کے 4 یا 5 ایم پی اے سے ملاقات کر کے اس تصویر کو وائرل کرنا, اس کو میڈیا پہ چلوانا, اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی ایم پی اے سے ملاقات اس لیے اہم تھی, جہانگیر خان ترین صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا اتنا انفلوئنس ہے کہ پنجاب حکومت بھی میری مرہون منت ہے. اب جب یہاں یہ سارے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پکچر لیک کی گئی, جہانگیر خان ترین اپنی حکومت کو میسج دے رہے ہیں, دینا چاہ رہے ہیں آفٹر دس رپورٹ, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور دیکھیے یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 126 دن کے دھرنوں کے دوران ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا, احتساب کا, انصاف کا معیار بتایا, اور الفاظ استعمال کیا کیے کہ جو کرے گا مونچھوں سے پکڑ کے اندر کریں گے, الٹا لٹکائیں گے, پھانسی دیں گے, ماریں گے, اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو دیکھیں ویری رائٹ عطا صاحب, آپ کا میں پوائنٹ آف ویو بالکل میں نے لے لیا اور میں سمجھ بھی گیا, اور یہی وہ بات ہے جس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ دوہرا معیار. ماضی کی حکومتوں کے اوپر جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یا پھر اس وقت جو ماضی میں ہوتا رہا, جو کرٹیسزم ہوتی رہی, آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ہوگا تو یقیناً انگلیاں ان پر بھی اٹھیں گی. رمیش کمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا رمیش صاحب. یہ مجھے بتائیے کہ وجوہات ویسے کیا بن رہی ہیں؟ طاقتور اتنے زیادہ, جو ذمہ دار اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ آپ کی حکومت ان کے سامنے بے بس ہے؟ ویلکم بیک خان لیو ٹی وی اگین. کافی دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ میں یہاں پہ دیکھا. بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مافیا تو ہر جگہ پہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ماضی سے بھی چلتی آ رہی ہے, اور کنٹرول بھی رہا ہے ان چیزوں کا. فرق یہ ہے کہ پہلے چیزیں یہ پبلسائز نہیں ہوتی تھی, اب یہ ہو رہی ہے. پہلے ایکشن نہیں ہوتا تھا, اب بھی یہ ہو رہا ہے, دوستیوں کو نہیں دیکھا جا رہا. رہی بات, میں تو اس فیور میں ہوں کہ جو بھی ادارہ, انویسٹیگیشن ادارہ ہو, چاہے میڈیا ہو, تب تک کسی بزنس مین کی جو ہے وہ پگڑی نہیں اچھالے جب تک ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کے دوران یا انویسٹیگیشن فائنل ہونے تک ان کے خلاف کوئی ثبوت آئے. بزنس مین کا کام ہے بزنس کرنا. اس بزنس مین کے بزنس یہ ہے کہ کہاں پہ رکنات نظر آ رہے ہیں, کہ آیا جو اس نے بینیفٹ لیا وہ ایز اے بزنس مین لیا یا ایز اے گورنمنٹ پارٹ لیا, وہ ساری چیزیں ہیں. رمیش صاحب 25 اپریل کا تو انتظار بہت تھا. وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ, آپ کے ہی وزیر ریلوے کی بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کہ جناب 25 تک انتظار کیجئے گا, اس کے بعد بات کریں گے. اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب کا 25 کی بات کریں گے, 25 کا انتظار کریں, اس کے بعد دیکھیں گے. یہ مزید 2 ہفتے مزید کیوں اس میں ڈیلے ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز بنانے کے لیے. کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے. آپ کا اشارہ شیخ رشید کی طرف ہے, آپ کا اشارہ وزیر اعظم صاحب کی طرف ہے, آپ کا اشارہ اسد قیصر کی طرف ہے. میرا اشارہ کسی کی طرف, میں سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ کہا, ایک کبھی بھی کوئی کام پورا کرنے کے لیے ٹائم لمٹ ہمیشہ تھوڑا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس ٹائم لمٹ پہ کرو, مگر جب آدمی اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ٹائم کا پتہ بعد میں چلتا ہے کہ ہمیں کتنا. یہ آج نہیں, میں 20 سال سے سپریم کورٹ میں مختلف کیسز میں پریزنٹ ہوتا گیا ہوں. آپ وقت کورٹ کے اندر بھی آپ کی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ تک آپ کو یہ ٹائم آپ کے ایکسٹینڈ ہوتے جاتے ہیں, اور وہ اس طرح سے کہ انویسٹیگیشن آپ ایک ایف آئی آر کے اندر آپ ریمانڈ لیتے ہیں. رمیش صاحب کورٹ کی پروسیڈنگز اور اس حکومتی وزراء بشمول وزیر اعظم, دیکھیں میں آپ سے ہماری بہت اچھی ہے, آپ کو میں جانتا بھی ہوں, پرسنلی بھی جانتا ہوں. آپ بڑے کلیئر کٹ اور بڑے فیکچول بات اور اون کرنے والے پولیٹیشین ہیں.
آپ اون بھی کرتے ہیں, فیکٹ بھی کرتے ہیں اور اسے چھپاتے بھی نہیں ہیں. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, دیکھیں جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اور اس میں جو تاریخ ہے اس کی ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اپریل کا ویٹ کریں, آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں, تو سر اگر رپورٹ نہیں آتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں نا سر. ایک انویسٹیگیشن کمیٹی کو جو ایف آئی اے اس کو ہیڈ کری تھی, اس کو ٹارگیٹ دیا گیا کہ 25 اپریل تک آپ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ فورینسک کا مطلب کیا ہے؟ فورینسک کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آتی ہے, آپ اس کی ڈیٹیل آپ نادرا اور اسٹیٹ بینک سے منگاتے ہیں. اسٹیٹ بینک سے آنے میں ہی آپ کو 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. اس آنے کے بعد آپ کی پھر دوبارہ ان چیزوں کی, جب ماضی میں یہ اومنی گروپ کی جب یہ فورینسک ہونے لگی, آپ کو کتنا ٹائم, کیونکہ ایک سے ایک چیز جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے. آپ فائنل ورڈکٹ دینے سے پہلے, آپ ایک فائنل رپورٹ دینے سے پہلے جو جگہ سائی نہیں ہو, اس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ رپورٹ جو ہے, مگر میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, وہ تو دیکھیں بزنس مین پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی بزنس ہو رہے ہیں, آپ آج آپ کی کنسٹرکشن کا ایک آپ جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ اگر مارکیٹ ویلیو دیکھیں کہ بھائی 10 کروڑ کا بنگلو 6 کروڑ روپے میں جو رجسٹرڈ ہوتا ہے, تو کیا اگر گورنمنٹ پوچھنے پہ آئے گی تو وہ 4 کروڑ روپے کہاں سے آئے, تو اس کو بھی نکالیں گے تو وہ نکل آئے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرنسپلی جو اکاؤنٹ فار چیزیں ہوئی ہیں, ان اکاؤنٹ فار چیزوں میں کہاں پہ لکونات ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایک چیز ہے یہ دیکھنے کی. دوسری چیز ہے کہ جو یہ سبسڈی والا معاملہ ہے وہ تو گورنمنٹ لیول کے ڈی سی کا ڈیسیشن ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو دیا ہے وہ کس ایشو کے اوپر کس اتھارٹی کے. چلے میں چودھری منظور صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کرتا ہوں ذرا. چودھری منظور صاحب بہت شکریہ آپ کا سر. یہ ایک طرف جہاں آتا ہے تارڑ صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو آیا میرے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ فیب میں, مارچ میں, اور پھر یہ رپورٹ جاری نہیں ہوئی, لیک ہوئی, اور بعد ازاں گورنمنٹ نے اس کو اون کیا. اور اب جس طرح سے ڈاکٹر رمیش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹائم باؤنڈ, جب انویسٹیگیشن یا فورنزک آڈٹ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم, ملٹیپل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے چیزیں آنے میں دیر لگتی ہیں. تو سر معاملہ اتنا ہی سمپل ہے کہ چیزیں دیر سے آئیں یا پھر یہ مزید تاخیر ڈیلیبریٹلی اس میں ہو رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر حکومت نے خود اس کو ریلیز کیا تھا تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی لمبی اور بہت بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی, اس پہ بیٹھتے یا پرائم منسٹر خود پریس کانفرنس کرتے یا ان کے میڈیا ایڈوائزرز کرتے, اتنے وہ گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے. کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ تو جب ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر یہ ساری رپورٹ کے مندرجات پڑے گئے, اس سے اگلے دن ان کو ہوش آیا کہ اب اس کا کیا کریں. اور یہ کوئی پہلی بار بھی ایسا نہیں ہوا. یہ رپورٹ تو 3 بار یہ پتہ نہیں کہاں پہ گھومتے پھر. یہ پہلی رپورٹ تو بشیر میمن نے دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی سر بالکل. اور ان کو واپس کر دی گئی تھی کہ ان دونوں کے نام نکال کے لے کر آؤ. وہ پھر چھٹی پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں. پھر اس کے بعد ان کو لے کر آیا گیا. نہیں تو سر اس حکومت کو خوف کس چیز کا ہے؟ کیا یہ جو لوگ اس میں ہیں جن کے بارے میں ٹینٹیٹیولی کہا جا رہا ہے کہ یہی ذمہ دار ہیں, کیا وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں, حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں, وہ طاقتور شاید اتنے نہیں ہیں, لیکن وہ بہت تعداد میں بہت زیادہ جو حکومت کے اندر بیٹھے. تو ان ساروں کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, کسی کو بھی نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ ایشو تھا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ اب 2 ہفتے, ہم نے تو نہیں کہا تھا 25 اپریل کا ٹائم. کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا. انہوں نے خود دیا تھا نا, کسی اور نے تو نہیں دیا. اب اگر 25 اپریل کو اس وقت بھی نہیں پتا تھا یہ سارے ایشوز ہیں. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں, لیکن جتنی بات کروں گا آپ اتنی کو ہی کافی سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ رپورٹ آنے سے پہلے کچھ اور آئے گا, اس کے آنے کا انتظار کریں. وہ جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد رپورٹ آئے گی. رپورٹ آنے سے پہلے کچھ اور آئے گا؟ ہاں جی, اور اس کے بعد رپورٹ آئے گی. تو یہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کچھ اور کیا ہوگا؟ میں بس ابھی اتنا ہی کافی ہے. جب آ جائے گا پھر آپ چودھری منظور صاحب, آپ تو بریکنگ نیوز نہیں دیتے ہیں شیخ رشید کی طرح, آپ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں ہوں, نہ میں شیخ رشید ہوں, نہ میں کبھی بریکنگ نیوز دیتا ہوں, لیکن چند دنوں میں آ جائے گا, آپ کے سامنے کھل جائے گا سارا کچھ. تو سر جو آئے گا, چودھری صاحب جو آئے گا, اس کے آنے کے بعد رپورٹ مؤثر رہے گی یا غیر مؤثر ہو جائے گی؟ اچھا, یہ میں ابھی اس میں کوئی بات نہیں کرنا.
सर कुछ बता देना, हिंट ही दे दे कोई। मुझे नहीं पता, मैं तो बड़ा एक तो मामूली सा आदमी हूँ, ये हुकूमत वालों से पूछे। नहीं सर, वैसे सर पता तो है सर, लेकिन चूंकि आप इख्तिसार से काम ले रहे हैं, मैं भी मजबूर नहीं करूंगा आपको। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इसमें ईसीसी ने इसकी इजाजत दी है, इसकी इजाजत कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, पर पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने सीधा इसको अप्रूव किया है, ठीक है। तो ये सारे भी उसमें जाते हैं। तो ये चीजें बहुत अजीबोगरीब हैं, लेकिन असल इशू ये था कि इससे बड़ा इशू ये है कि क्या आप इसको इस एंगल से लेते हैं कि ये जो लोगों की जेबों से गया, असल इशू तो वो है। दुरुस्त बात है सर, असल इशू वो है कि कितना गया। दूसरी बात ये है कि एक पैनिक हुआ, तो ये वही टीम है सारी की सारी जो जनरल मुशर्रफ के दौर में थी। उस वक्त भी आखिर में आटे का बहरान में, ये डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है उस वक्त वो जनरल साहब के साथ थे, तो हुआ था, इनको याद होगा, आटे का बहरान पैदा हुआ था लाहौर में। आटे की तकसीम पे 3 लोग मर गए थे, और फिर चीनी का बहरान भी हुआ था, और बाकी बहरान भी इसी तरह से आए थे। ये सारे हमारे सामने हैं चीजें, बिल्कुल उसी किस्म की कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है। पहले बाहर भेजी गई है, उससे पैसे कमाए गए, फिर बाहर से इंपोर्ट की गई है, करने का कहा गया या इंपोर्ट की गई है, मुझे नहीं पता, गंदम, तो उस पर पैसे कमाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, जिसलिए रमेश कुमार साहब, रमेश साहब, मैं आता साहब आपकी तरफ आता हूँ टुवर्ड, मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा दोबारा ले लूँ रमेश साहब का, दरअसल कम टुवर्ड्स यू। रमेश साहब, जिस तरह से चौधरी मंजूर साहब ने बात की, बताया तो उन्होंने कुछ नहीं, इशारा दे दिया और इशारे के नाम में बात कर ली, बल्कि मैं तो ये चौधरी मंजूर साहब की इस बात को जो है वो रिकॉर्ड भी कर लूंगा और अपनी टीम को कहूंगा जरा इसको रख भी ले, और मैं बड़ी बेताबी से 2 हफ्ते का इंतजार भी करूंगा कि उस रिपोर्ट से पहले क्या आता है। कुछ और आएगा, वो कुछ और क्या होगा वो देखते हैं कि क्या होगा। चौधरी साहब ने बात की है तो कुछ सोच समझ के ही की है। मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में पंजाब में जो आपकी हुकूमत है, जो पर्दा नशी है, बहुत सारे आपकी इत्तेहादी भी हैं वहां पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत को अपनी ही चीजें खतरे में पड़ रही हैं और जो पर्दा नशी हैं और भी बहुत सारे, इसलिए उनके नाम नहीं आ रहे हैं ताकि कहीं ये ना हो कि आपकी जो हुकूमत है उसको भी लड़खड़ाने लग जाए? देखिए, पहली चीज तो आप ये नहीं समझे कि इस वक्त कोई जहांगीर तरीन और खान साहब के बीच में कोई ऐसे डिफरेंसेस पड़ गए हैं, दुश्मनियां शुरू हो गई है। बहुत मरतबा आप अगर माजी में भी चले जाएं, PMLN के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात मुख्तलिफ लोगों के पार्टीज में होते थे। चौधरी निसार अलहदा डायरेक्शन में जाता था, ख्वाजा आसिफ अलहदा डायरेक्शन में जाता था, या अगर आप पीपुल्स पार्टी के दौर में चले जाएं, एजाज हसन के अलहदा व्यूज होते थे। उसका ये मतलब नहीं है फॉर टाइम बिंग सेपरेशन होती है। अच्छा, ताल्लुकात में कोई खराबी पैदा नहीं हुई JT और इमरान खान के दरमियान? वही बात एक्शन की खान साहब की आदत है, एक उनकी तबीयत में है कि अगर किसी भी हवाले से, किसी भी डिपार्टमेंट में, आपने देखा आमिर कियानी के हवाले से ड्रग के अंदर ये चीजें आई तो उसने उसको फौरन हटाया कि इंक्वायरी करो, फिर इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला। इस तरीके से आप अगर ये चीज आई है, एक उनके ऊपर बात आई कि भाई ये पंजाब के अगर अंदर हुआ है, क्यों हुआ, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। मैं आज भी कहता हूँ कि इसमें जहांगीर तरीन साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं क्योंकि कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है। कैसे बिजनेसमैन का कैसे कसूर हो सकता है यार? बिजनेस इमरान खान का कसूर है, ठीक कह रहे हैं रमेश भाई। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट पंजाब को आप उसको चार्ज कर सकते हैं कि भाई आपने किसके कहने के ऊपर आपने ये सब्सिडी दी है, आप उसको पूछ सकते हैं। मगर आप अगर जहांगीर तरीन को कहेंगे मुझे पता था, मैं बिजनेस में, मैंने 4 महीना पहले मैंने बताया था कि गंदम आपकी ये रेट होगी जनवरी में और चीनी में ये रेट होगा, फिर तो सर आप ये कहेंगे खुसरो बख्तियार साहब के जो भाई हैं उनका भी कोई कसूर नहीं था? जो ऑफिशियली इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिशियली जो उनकी कैबिनेट में हो, उनकी ब्यूरोक्रेसी में हो, पहले उनके ऊपर चार्ज। आप अगर इस तरीके से बिजनेसमैन के ऊपर अगर हम चार्ज करते गए तो भाई बिजनेसमैन ये जो भाई बिजनेस ब्यूरोक्रेसी का काम है, मिनिस्ट्रियों का काम है, कैबिनेट का काम है, जज करे कि आया बिजनेसमैन तो लेके आएगा बहुत सारे प्रोपोजल। आज अगर एग्रीकल्चर का कोई प्रोपोजल आता है तो भाई स्टेट बैंक जो है वो 4% के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर ये लोन देती है ZTBL के थ्रू। आज ZTBL 18%, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट लेंगे। फिर आप कहेंगे ये इसका गवर्नमेंट से ताल्लुक था, जिसका जितना एग्रीकल्चर होगा उसको उतना के उसके ऊपर फायदा लेगा। इस तरीके से अगर बिजनेस कम्युनिटी को अगर तंग किया गया तो मैं समझता हूँ कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करेगा। चले, ये तो हम बड़ी अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताऊं रमेश साहब दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम टॉपिक से हट जाएंगे सर, लेकिन हम असल टॉपिक से हट जाएंगे।
हम असल टॉपिक से हट जाएंगे। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, देखे ना, मैं रमेश साहब मेरी एक सुन लेना। दालों की मेरी सुनो तो सही, आपको एक मिसाल है। आज दालें यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है। मुझे यूटिलिटी स्टोर के चेयरमैन ने फोन किया कि आपकी कम्युनिटी की दालें जो है वो बहुत है, आप पूरी मार्केट की पाकिस्तान की आपके हाथ में, आप उनको बोलो जो है कि मुझे दाल दे। मैंने अंकल को फोन किया, मैंने कहा यार इसको एक जहाज चाहिए, जहाज पूरा चाहिए दालों का। उसने कहा एक जहाज चाहिए या 2 जहाज चाहिए, मैं दे दूंगा, मगर मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। गवर्नमेंट को मैं दूं और कल मुझे फिर गवर्नमेंट बोले कि भाई ये आपने जो लिया था, कैसे लिया था, क्या लिया था। तो इस तरीके से फिर नहीं, उसने कहा बीच में जो आपको एजेंट। चले मैं आता तारड़ साहब की तरफ जरा आता हूं ना, चले बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी। आता तारड़ साहब के बिजनेस इतना ही सिंपल है ये, यानी जो ट्रेड ऑफ बिजनेस जो इस वक्त जो बात चल रही है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है रमेश साहब। मैं तो इनके मौकफ की तायीद करता हूं कि बिल्कुल जहांगीर खान तरीन का कसूर नहीं है। कसूर उसका है जिसने ये सब्सिडी दी है, जिसने सरकारी पैसे को इतना बेदरीग तरीके से इस्तेमाल किया है। मुझे ये बताइए कि हमने चीनी एक्सपोर्ट करनी हो, क्या हम अपने ताई जहाज में लाद के कहीं बाहर भेज सकते हैं? ये बड़ा टेक्निकल मामला है फरीद साहब। देखिए पाकिस्तान के अंदर सालाना चीनी की जो कंजम्पशन है वो 5.2 मिलियन टन है। अब कंजम्पशन जो है वो आपको पता हो कि 5.2 मिलियन टन है, तो आप प्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोडक्शन कितनी है। अगर तो प्रोडक्शन 7 मिलियन टन 8 मिलियन टन हो तो आप कहते हैं जी इतना सरप्लस है, इतनी इजाफी चीनी है, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, मुनाफा भी होगा और एक्सपोर्टर का भी फायदा होगा और हमारी प्रोडक्ट बाहर मुल्क से जाएगी। ये पॉलिसी बनती है। ईसीसी जो बॉडी है जो परमिशन देती है एक्सपोर्ट की, उसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उस बॉडी को जब ये बताया गया कि इस साल 5.2 मिलियन टन जो मांग है वो और प्रोडक्शन बराबर है, सरप्लस है नहीं बाहर भेजने के लिए, तो उस बॉडी ने 56 करोड़ की सब्सिडी अपने आंख के तारे जहांगीर तरीन को क्यों दी? 56 करोड़ दे दिया, आग लगा दी, उसको हवा में उड़ा दिया। आपकी मर्जी, आप स्याह सफेद के मालिक हैं, आपको कोई नहीं पूछ सकता। मगर जनाबे वाला जिन्होंने ये सब्सिडी ली उनको तो चलें छोड़ देते हैं। आपको एक सब्सिडी देने का इख्तियार किसने दिया था कि आप हैज़ार्ड फैसला करते? नंबर 1। नंबर 2, स्टोरी यहां एंड नहीं होती। डॉलर का रेट क्या है? डॉलर का रेट 150 से ऊपर था। जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा उसको डॉलर का रेट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मुनाफा होगा। हमने जो मुनाफा यहां पे कैलकुलेट किया है वो डबल है। डॉलर की वजह से, सब्सिडी की वजह से आपने बाहर एक्सपोर्ट की, डबल मुनाफा हुआ। आपने जब एक्सपोर्ट की तो लोकली किल्लत पैदा हुई। लोकली जब पाकिस्तान में किल्लत पैदा हुई तो जहांगीर तरीन का तो मौक़िफ़ आ चुका था ना कि ये सब्सिडी मेजॉरिटी ऑफ द सब्सिडी वाज गिवन टू हिम इन द पीएमएलएन गवर्नमेंट। वो जो सब्सिडी की बात करते हैं वो तो मेजॉरिटी ऑफ द सब्सिडी तो वो कहते हैं कि इट वाज गिवन इन द पीएमएलएन गवर्नमेंट। सर यही तो मसला है ना। मुझे भी जरा अपना मौक़िफ़ कंप्लीट करने दीजिएगा। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं? जो यहाँ किल्लत की, अगर आप इख्तिसार से या तो काम ले लें या फिर मैं ब्रेक ले लेता हूं। टाइम लेना चाहता हूं। आप ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद फिर मैं इस सवाल को भी उठाऊंगा यहाँ पे कि वो कमीशन हो, वो इंक्वायरी कमेटीज हो, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। अगर हम हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात करें, हम अहमदाबाद कमीशन रिपोर्ट की बात करें, हम मॉडल टाउन की बात करें, उस कमीशन रिपोर्ट की बात करें, हम यहाँ पे तहकीकाती जो इस वक्त जो करंट सूरत हाल उसमें बात करें, हुकूमत कोई भी हो, हर हुकूमत के ऊपर दबाव होता है और हर हुकूमत कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर के तहत वो रिपोर्ट जारी करने से या वो रिपोर्ट पब्लिक करने से जो है वो घबराती है। क्या इतने ही पावरफुल है और इतने ही ज्यादा जो है वो उसमें हुकूमत के लिए घबराहट का वो मकाम होता है कि वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हो पाती हैं? इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। खुशामदीद आपको एक बार फिर कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। आता तारड़ साहब, जो मैं जाने से पहले बात कर रहा था, एक जो सवाल मैंने छोड़ा था वो ये कि आपकी हुकूमत की अगर हम मिसाल लें तो आपकी हुकूमत में भी सानिया मॉडल टाउन था जिसको लेके आपकी ऊपर हुकूमत पर काफी ज्यादा दबाव रहा कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। तो आप नहीं समझते कि जब हुकूमत में कोई जमात होती है और अगर उसकी हुकूमत में कोई रिपोर्ट, कोई तहकीकाती कमीशन बने तो अपोजिशन उस पर तनकीद करती है? यही कुछ अब आज आप लोग पीटीआई पर भी उसी तरह से तनकीद कर रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं? नहीं है। उसकी वजह यह है कि मॉडल टाउन का जो कमीशन था उसके तहत ट्रायल कोर्ट में मामला चला, उसके तहत हाई कोर्ट में मामला चला, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में मामला चला।
उसके अंदर जो नामजद मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी हुई। आप देखिए कि राना सनाउल्लाह को रिजाइन करना पड़ा, डॉक्टर तौकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के, उनको उनके ओहदे से हटाया गया, और उसके बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर बकाया न सिर्फ सरकारी तौर पे बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट के तहत भी वहां पे मुकदमा जो है वो चल रहा है, आज भी चल रहा है, और वो उस पे पेशरफ्त भी हो रही है। वो एक अदालती मामला है, उस पे जब वक्त आएगा बात करेंगे। ठीक है। इस वक्त जो इशू एट हैंड है, देखिए इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको अर्ज किया कि आपने सब्सिडी दी 56 करोड़ की सिर्फ जहांगीर तरीन को, एक्सपोर्ट की इजाजत दी जानते बूझते हुए कि यहाँ पे जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम है और किल्लत पैदा होगी। जहांगीर तरीन ने डॉलर के रेट से भी फायदा उठाया, सब्सिडी से भी फायदा उठाया, 56 करोड़ बाहर मुनाफा कमाया, और यहाँ पे जो किल्लत पैदा हुई, किल्लत पैदा होने की वजह से जो कीमतों का लोकली इजाफा हुआ उससे भी फायदा उठाया। हमने जो फिगर कैलकुलेट की है 100 अरब रुपए का फायदा जहांगीर खान तरीन साहब को हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब माजी में बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट जहांगीर खान तरीन से लेते रहे हैं। वो धरनों की फंडिंग हो, वो पार्टी की फंडिंग हो, वो उनके जहाज का बेदरेग इस्तेमाल हो, वो पंजाब हुकूमत कायम करने के लिए एमपीएस को जहाज में बिठाने के लिए कीमत अदा करनी हो, वो जितनी कीमतें अदा करते रहे हैं वो अपने पल्ले से तो नहीं करते रहे, इतने तो उनके शायद डिक्लेयर्ड एसेट्स नहीं हैं, मगर ये सारी कीमतें जहांगीर खान तरीन अदा करते रहे हैं। और अब वजीर आजम बने तो ईसीसी का ये फैसला करना इट इज नॉट विदाउट एनी पर्पस। ईसीसी में इस तरह के शॉर्टेज होगी तो आप क्यों फैसला करेंगे? क्योंकि आता साहब इस तरह के जो फाइनेंसर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसे होते हैं, और वो तमाम के तमाम फिर वो बेनिफिट्स भी उठाते हैं, कोई पार्टी से मुबर्रा तो नहीं है। आप हमारे दौर पे आ जाएं। हमारे दौर में चीनी की कीमत जब हम दौर शुरू हुआ 55 रुपए थी, एंड हुआ तो 53 रुपए थी। एक्सपोर्ट तब हुई जब सरप्लस था, डॉलर का रेट 100 के ऊपर था। शॉर्टेज वाले साल में एक्सपोर्ट करने की तुक क्या है? ये देखें, ये वो लोग तो नहीं है ना, ये तो वो लोग थे जो स्टेटस को चेंज करने आए थे, जो लोगों को फांसियां देने आए थे, जिन्होंने कहा था कि चीन में 500 बंदा लटका दिया, निजाम बेहतर हो गया। इनकी 126 दिन की तकरीरें सुने, नंबर 1। नंबर 2, आमिर कियानी की बात की गई, वो अगर रिपोर्ट आपने देखी, मैंने तो नहीं देखी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट कह रहे हैं वो क्लियर हो गए, तो वो पब्लिक कर दें अगर वो क्लियर हो गए रमेश भाई। दूसरी बात, आमिर कियानी को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, इस वक्त भी वो है, वो हुकूमती तमाम फायदे ले रहे हैं। हमारी बारी आए तो झूठे गंदे नाले के केस बना के शहबाज शरीफ साहब को 133 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। हमजा शहबाज 10 माह से जेल के अंदर हैं। नैब ये कहती है कि जनाब इनका पकड़े जाना इसलिए जरूरी है कि अगर ये गिरफ्तार ना हुए तो ये शवाहिद मिटा देंगे। हम तो अपोजिशन में हैं, हमें तो आप पकड़ पकड़ के डरबों में बंद करते हैं, मगर नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में होने वाली कार्रवाइयां जो कर रहे हैं नैब और इनकी गवर्नमेंट, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपनी दफा फोरेंसिक जो करवा रहे हैं, किस चीज का करवा रहे हैं फोरेंसिक? आपको नहीं पता 56 करोड़ रमेश कुमार साहब, रमेश साहब जरा जवाब दें इसका, रमेश साहब जरा इसका जवाब दें। रमेश कुमार साहब, अच्छा जी, चौधरी मंजूर साहब हैं हमारे साथ जी? अच्छा चले जी, जी चौधरी साहब, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अच्छा सर, ये जो बात अता तारड़ साहब कर रहे हैं, जो बात इस चीज में की है सर, बहैसियत आप भी नून भी इस वक्त अपोजिशन के अंदर भी है, पार्टीज के अंदर भी, बहैसियत अपोजिशन पार्टी सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू के ऊपर, इस मामले को लेकर हुकूमत को किस तरीके से कोई दबाव, कोई प्रेशर किसी तरह का कोई हमें नजर आता है, तो वो किस तरह का प्रेशर है? देखिए, प्रेशर का इशू नहीं होता अगर हुकूमत खुद ये समझने और सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीनी का इशू है जहांगीर खान तरीन के साथ। इससे पहले आपको पता है कि पीके के अंदर क्या क्या होता रहा और कितने किससे तो उनमें से किसी एक में उनको नामजद किया गया, ना बुलाया गया, ना कुछ हुआ, सबको पता है क्या क्या है। लेकिन यहाँ पे इशू जो है वो पॉलिटिकल है। हम सियासी लोग हैं, हमें बिल्कुल पता होता है कि कल तक जहांगीर खान तरीन के सारे गुनाह माफ थे, और आज इस इशू पे अगर उनको रगड़ा जा रहा है तो वो मीटिंग है जिसके अंदर उन्होंने ये परवेज खट्टर, कसब कैसर और कुछ और लोग बैठे, तो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सिस्टम चलाया जा रहा है ये लंबा नहीं चल सकता और हमें एतराजात हैं, हम बात करेंगे।
یہ رپورٹ آئی تھی عمران خان صاحب سے، اور اس سے ان کے درمیان جب ملاقات ہوئی ہے تو اس سے ان کی آپس میں تھوڑی تلخی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو سر کیا کمپرومائزڈ آپ کو نظر آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ود ان ہز اون پارٹی ممبرز؟ کیا کمپرومائزڈ ہیں کسی نہ کسی معاملے کے کب نہیں ہوئے؟ کیا وہ خیبر بینک کے اسکینڈل پہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ بی آر ٹی پہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ جو اسٹوڈنٹس کا کیس ہے ادھر فیک اسٹوڈنٹس کا کیس ہے اس پہ نہیں ہوئے؟ کیا معلم جبا پہ نہیں ہوئے؟ کون سے کیس پہ نہیں ہوئے؟ ہر کیس پہ ہوئے۔ کیا وہ دوائیوں کے کیس پہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ اس سے پہلے جو ان کی سسٹر کا کیس تھا اس پہ نہیں ہوئے؟ کس پہ نہیں ہوئے؟ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس پہ نہیں ہوئے؟ کس پہ نہیں ہوئے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو سر اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی باتیں بھی تو عمران خان صاحب کرتے تھے نا، تو آج وہ آج کمپرومائز کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ کون سا اسٹیٹس کو تبدیل کیا ہے؟ کہاں پہ کیا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا۔ یہ صرف محض باتیں تھیں، نعرے تھے جو آج ایکسپوز ہو گئے سارے کے سارے۔ اور اس میں بھی دیکھیے یہ جو چینی کا اسکینڈل ہے یا جو آپ آئی ٹی سی کی بات کر رہے ہیں، یہ روز ایک نیا کھلونا پیش کرتے ہیں جس سے لوگ کھیلیں، اور یہ وہی کیفیت ہے جب وہ روم میں لوگ بھوک سے مرتے تھے تو بادشاہ گندم نہیں منگواتے تھے، وہ بھوکے شیر افریقہ سے منگواتے تھے اور ان کے سامنے غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس قسم کے سارے تماشے ہیں۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی 1200 ارب کا دے دیا پیکٹ، اور ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہے وطن کارڈ دیا گیا تھا 2010 کے فلڈز میں، اور یہ کہتے ہیں کہ بڑا پروگرام ہے، وہ بڑا پروگرام تھا، 1,40,00,000 لوگوں کو دیا، جس میں 25,000 روپیہ دیا تھا۔ اس وقت فائنینشل پہ کیا تھے ذرا آپ دیکھ لیں، 1200-1400 ارب روپے کے ٹوٹل ریونیوز تھے۔ اس کے اندر اگر اتنا بڑا پروگرام دیا جا سکتا ہے تو اب تو آپ کے 4,500-5,000 پہ کھڑے ہیں ریونیو۔ آپ نے دیا کیا ابھی تک لوگوں کو؟ یہ 60 ارب روپیہ جو ان کا روکا ہوا تھا آپ لوگوں نے، اس کے علاوہ ابھی تک کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ داروں کو بہت پیسے دے دیے گئے، وہ 100 ارب روپیہ ان کا ریبیٹ کا، وہ تو ان کا دینا چاہیے تھا، پہلے دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی حکومت ہے جب معیشت کو ٹھیک کرنے کا ٹائم تھا، یہ لنگر خانے کھول رہی تھی، اور آج لنگر خانے کھولنے کی ضرورت ہے تو آج معیشت کو ٹھیک کرنے چل پڑی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے، میں اسی چیز کو رمیش صاحب کی ذرا آتا ہوں۔ رمیش صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں۔ جی رمیش صاحب، جس طرح سے چودھری منظور صاحب نے بات کیا تھا، صاحب نے بات کی، سر کمپرومائز تو نظر آتے ہیں سر عمران خان صاحب، جس طرح سے چودھری صاحب نے کہا کب نہیں عمران خان صاحب کمپرومائز ہوئے، اور جس طریقے سے جہانگیر خان ترین صاحب جس طرح کی فائنانسنگ ہوتی رہی، جس طریقے سے ماضی میں بھی جو عطا صاحب نے کہا جو ایکسپینڈیچرز کرتے رہے جہانگیر ترین صاحب، ٹھیک ہے اختلافات کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نہیں ہوگی، لیکن سر کمپرومائز تو وزیر اعظم صاحب نظر آ رہے ہیں، جو دھرنے کے درمیان جو تقاریر کی تھیں، آج وہ تمام معاملات جب خود حکومت میں رہتے ہوئے سر پر آن پڑے ہیں تو معاملہ تو وہی ہے جو پہلے ہوتا رہا تھا اس ملک میں۔ فرید، پہلی چیز تو یہ کہ میں 2002 سے خود حکومت کا پارٹ رہا ہوں، اور میں ان چیزوں کا گواہ ہوں کہ ماضی سے لے کے ابھی تک سارے لوگ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بات کرنا تو ضروری ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہوئے یا کیا ہوئے، مگر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے لوگوں کی بہت امیدیں تھی کہ وہ اب کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا امیدیں تھی، آپ کہہ رہے ہیں اب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں نا، میں ایک جینٹل مین طریقے سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پہلے خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں پھر دوسری بات کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو تو پہلے ہی کہا کہ آپ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں اور آپ ٹرو بات کرتے ہیں۔ تو بہت سارے میرے پاس ایسے ایگزامپل ہے، میں نے کافی مرتبہ لکھا بھی ہے ان ایشوز کے اوپر کہ پی ایم ایل این میں کیا ہوا، پیپلز پارٹی میں کیا ہوا، مشرف کے ٹائم پہ کیا ہوا۔ آج بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز ہوا، مگر جب یہ چینی اور گندم والا جو میٹر جب آیا تو اس ٹائم پہ پرائم منسٹر کی کافی سیریسنس نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ناؤ انف از انف، اور اب کم سے کم پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ بلا کے تفریق جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طریقے سے میرے اوپر کوئی چیز آئے کہ بھئی میں نے، میرے دوستوں نے کیا یا میرے کیبنٹ ممبر نے کیا۔ اچھا رمیش صاحب، آپ بات کیجئے گا، لیکن آپ کی باتوں سے میں کچھ ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایک تو عوام کی امیدیں وابستہ تھیں اور حکومت کمپرومائز ہوئی، خان صاحب کمپرومائز ہوئے، لیکن اس معاملے پہ وہ سیریس بھی ہو گئے چینی یا آٹے والے معاملے کے اوپر۔ یہ جو پہلے کمپرومائز آپ نے خود کہا کہ وہ ہوئے ہیں، کیوں ہو گئے، جبکہ خان صاحب کے اوپر تو بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ نہیں ہوں گے؟ اچھا، ایک تو دیکھیں، جب آدمی کی تھن گورنمنٹ ہوتی ہے تو نئے نئے پینڈورا باکس نہیں کھولے جاتے ہیں۔ لازمی ہے سیاسی لوگ اپنی سیاسی بصیرت کو ضرور دیکھتے ہیں کہ بھئی
आज जिस लेवल पे मैं खड़ा हूं मेरे पास कितनी ताकत है और किस लेवल पे मुझे लड़ना है। दूसरी चीज है कि उस टाइम इंटेंशन जो है वो टोटल फोकस जो है वो इकोनॉमी था, फॉरेन पॉलिसी था, बीच में कश्मीर का इशू आ गया, बहुत ज्यादा इश्यूज थे जिसमें खान साहब खुद जकड़े हुए थे। मगर आपने देखा कि 1 साल तो पूरा पार्टी की मीटिंग थे, वो उन चीजों के ऊपर भी तवज्जो नहीं होता था। इस वक्त जब एक देखा गया कि अब मुल्क के अंदर ये इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को काफी बेहतर किया गया है, इकोनॉमी को काफी कंट्रोल किया गया है, उसके बाद उन्होंने इस चीजों के ऊपर आए। लाजमी हमारी जब मीटिंगें होती थी, हमारे अंदर सारे ग्रुप के अंदर सारे लोग ये बात करते थे कि हमारा पीटीआई का मैनिफेस्टो था। खान साहब ने कहा कि मुझे 1 साल पूरा मैंने दिन रात मेहनत की सिर्फ कम से कम मुल्क को पांव पे खड़ा करने के लिए। अब आप देखें कि आपको जो मैनिफेस्टो पीटीआई का था उस मैनिफेस्टो को मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूं, अब आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं। उन्होंने बिल्कुल अपना फोकस डाइवर्ट किया और उन्होंने कहा अच्छा चले, यानी मैं ये समझ लूं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले के ऊपर चाहे वो जहांगीर खान तरीन हो, चाहे वो कोई भी हो, वंस एंड फॉर ऑल अगर वो रिपोर्ट फॉरेंसिक भी आ जाती है तो टोटल बिल्कुल विदाउट एनी डिफरेंस इंप्लीमेंटेशन होगी, एक्शन होगा। अगर इन चीजों के ऊपर जैसे माजी में पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखी जाए 70 सालों की, तो जहां पे भी कमीशनें बनी है, जहां पे भी इंक्वायरियां हुई है, उसकी रिजल्ट 0/0 आती है, वो चीजें दफन हो जाती है पाकिस्तान की हिस्ट्री। चले, अगर अता तारड़ साहब ये चीज हुआ, अगर आज भी ये चीज ऐसे ही इसी तरीके से हुई, तो फिर मैं समझता हूं कि पीटीआई और पीएमएल और पीपल्स पार्टी में अगर कोई बंदे को चार्ज नहीं किया गया फिर कोई फर्क नहीं होगा, फिर सारे होते हमा में सारे नंगे। तो इस वजह से फिर ये चीज खत्म हो जाएगी, ये मैनिफेस्टो खत्म हो जाएगा और अवाम जो जिस तरीके से एक इमोशनली जिस तरीके से बाहर निकले थे वो नहीं निकलेंगे। तो जो भी बंदा है जिसने भी जो भी मिसमैनेजमेंट भी जो है ना, ये भी किस्म की करप्शन है। मैं तो फिर ये कहूंगा कि आदमी अगर 100% काम हो, उसमें 80% काम हो जाए, 20% करप्शन हो, वो ज्यादा बेहतर है बनस्बत आपका काम। ठीक है, चले अता साहब, वेरी लास्ट वर्ड्स इन 10 सेकंड्स, वेरी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। देखिए, मैनिफेस्टो को उस दिन आग लग गई थी जिस दिन फिरदौस आशिक अवान को पार्टी में शामिल किया गया था, फवाद चौधरी को शामिल किया गया था और खुसरो बख्तियार को शामिल किया गया था। ये कोई नजरियात की जमात थोड़ी है। क्या नजरिया, इन्होंने सारे जो हैं वो उन लोगों को साथ बिठाया जो मफाद परस्त हैं, जो पिछले 30 साल के इक़्तिदार में शराकतदार रहे हैं। मैनिफेस्टो नजरियात की बात नहीं है, ना इन्होंने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चौधरी साहब, वेरी लास्ट वर्ड सर इन 10 सेकंड सर। देखिए, ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर बिल्कुल देखना पड़ेगा ये किस तरह से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, और मुझे नहीं लग रहा इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई चीजें आगे बढ़ सकेंगी। असल एक्शन होगा सर, एक्शन होगा जिम्मेदारों के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल एक्शन होगा, अगर होगा भी तो बड़ा टारगेटेड एक्शन होगा जो बंदा इख्तिलाफ कर रहा होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, अता तारड़ साहब, रमेश कुमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।